पुलिस वाला से कहते तुम थाना को चल थाना को कहीं जीवु ना गाड़ी तुम बाली चोरा बाली नहीं आस चोरा बाली आम तो घाट नहीं आस तुम लीज घाट माइनिंग वाला भी सर्टिफाई कर लीज घाट बोली सब घाट जो घाट आगे बाहर तुम गाड़ी आम धरती एमती कौ घाट ना कल्याणपुर आज्ञा कल्याणपुर आम 42टा गाड़ी धरिकी नहीं गले आम सीपी पाक गलु सीपी कहले कि आमर से लगिला कि किसी माने क्रिमिनाल एक्टिविटी होची आगे हाईवा मालिक हाईवा ड्राइवर से बंधुक नहीं जी घाट भर बंधुक देखिए लोड कर नहीं आसवे तो बाली माफिया मुझे कहते आज्ञा बाली शह शह बाली बिकी खाई जाऊँगी किंतु माने जोटी धन्य 2 किलोमीटर खोलिया कथा 10 किलोमीटर पर्यटन खोलिकी सब बाली नहीं जाऊँगी किंतु माफिया आमको कहते आमको एति जानी अच्छे माफिया माने कौन आम कौन मेसीन पकई बाली नहीं आसु कि आज्ञा सी तो मेसीन लोड दौरान आम तो बाली नहीं आसु आम तो बाली माफिया हो जाऊँ थाना वाला आज्ञा गाड़ी अटकाउं कहते तुम टीपी देखाओ आज्ञा टीपी तो घाटा वाला आमको दौना घाटा कौन लोड कर दिन रखू घाटे आम आम जो बाध्य नहीं आसु बाध्य नहीं आसला रास्ता अटकाउं टीपी देखा टीपी ना थाना को चल ड्राइवर फरवर्ड मालिक फरवर्ड गाड़ी फरवर्ड यदि फरवर्ड करिया कथा आसी घर नहीं पलाओ घाट वाला फरवर्ड कर जी टीपी दौनी आम निज गाड़ी आम रखी प्रतिवाद करना आम सो मोटो आम निज गाड़ी आम निज घरे रखी बंद कर मो ना संग्राम मु गोटे जने हाईवा मालिक असुविधा को प्रकार प्रॉब्लम फेस करछन आपण देखो आज्ञा आम बड़ भाई मैंने जो सब कहले आम घाटू पैसा दौचु पैसा देकी आम बाली आनचु लाइन ने भी छिड़ा होचु कि तापर भी घाटर उठू कि माने उठू कि नहीं थाना बाड़ी हाथ मार्ची थाना को नहीं गाड़ी पलाऊँ माने घाट भितर पशुना घाट बाहर छिड़ा होचुनी माने भावंतु माने केते माने घाट बाली माफिया आमको कहते आज्ञा बाली शह शह बाली बिकी खाई जाऊँगी किंतु माने जोटी धन्य 2 किलोमीटर खोलिया कथा 10 किलोमीटर पर्यटन खोलिकी सब बाली नहीं जाऊँगी किंतु माफिया आमको कहते आमको एति जानी अच्छे माफिया माने कौन आम कौन मेसीन पकई बाली नहीं आसु कि आज्ञा सी तो मेसीन लोड दौरान आम तो बाली नहीं आसु आम तो बाली माफिया हो जाऊँ थाना वाला आज्ञा गाड़ी अटकाउं कहते तुम टीपी देखाओ आज्ञा टीपी तो घाटा वाला आमको दौना घाटा कौन लोड कर दिन रखू घाटे आम आम जो बाध्य नहीं आसु बाध्य नहीं आसला रास्ता अटकाउं टीपी देखा टीपी ना थाना को चल ड्राइवर फरवर्ड मालिक फरवर्ड गाड़ी फरवर्ड यदि फरवर्ड करिया कथा आसी घर नहीं पलाओ घाट वाला फरवर्ड कर जी टीपी दौनी तो आम घाट वाला पाक गलु आम गोटे घाट वाला ना कहूनु आम घाट वाला कहलु आज्ञा आम टीपी आमको दरकार कहला 50,000 टଙ୍କା देले टीपी दियाहब ना टीपी ना आज्ञा घाट वाला जमी अमानुषिक भाव गाड़ी मालिक अत्याचार कर सरकार को देखा जाऊनी किंतु गाड़ी पुलिस वाला से कहते तुम थाना को चल थाना को कहीं जीवु ना गाड़ी तुम बाली चोरा बाली नहीं आस चोरा बाली आम तो घाट नहीं आसु तुम लीज घाट माइनिंग वाला भी सर्टिफाई कर लीज घाट बोली आम सेठू नहीं आसला भी आमको कहते नहीं तुम थाना को चल आम सरकार को एति अनुरोध करुचु माने सब जिन जांच करूँ माइनिंग अफसर पठा जो लिगल घाट आगुरी जीपीएस देखा आम यदि लिगल घाटू आनीबू जीपीएस देखिए गाड़ी आम फरवर्ड करूँ ना आम तो कहूँ आम जीपीएस भूल घाटू आनबू आम गाड़ी आम स्वहस्त नहीं थाना रखिदेक आगे आसबू आम कहूँ आम थाना रखिदेक आस जीपीएस देखूँ आम चोरा घाटू आनचु कि लिगल घाट आपण मैंने लिगल कहते आम लिगल कहूनु आपण मैंने लिगल कहला भी जदि आम गाड़ी की धरिकी फरवर्ड कर आम कौन कहीपर किसी कहीपरूनी आम एति सरकार निवेदन करुचु यहीटा को टिके आउपर ध्यान दिंतु कारण सरकार भी बाली न मिले सरकार भी घर करें कारण जो बड़ बड़ बिल्डिंग देखते कटक मेडिकल हो 6 नंबर मेडिकल हो बासभवन हो सब आज्ञा बाली गोड़ी ना हेनी आज्ञा जदि बाली आम न पकेबू तो बाली आने कौन आंजुलार आंजुलार बाली केते घर करेंगे हो पार आज्ञा तो आम यदि बंद कलु आमर से आज्ञा कष्ट होज्ञा आम राति दिन अनिद्रा होती माइनिंग बाहर से आरटीओ बाहर से पीसर हाथ मारे आज्ञा बाली अंता माने सब थाना आज्ञा गोड़ी गाड़ी धरछन मैंने ब्लॉकिंग रे लगुच मद ब्लॉकिंग कि हाईवा धरा हो आम सरकार को एति अनुरोध करुँ आज्ञा एति ध्यान दिंतु आउ सब गाड़ी मालिक मान छोट गाड़ी मालिक बड़ गाड़ी मालिक रेडीमिक्स मालिक भी कहूँ रेडीमिक्स भी आम माल न पकड़े रेडीमिक्स गोलेब केमती पानी में गोल पकईदेव कि हबन ना तो आम एति अनुरोध करुँ आज्ञा आपण मैंने आमको साहाଯ୍य करूँ और आम सहित हाथ हाथ मिशाऊँ जमी आम नुह आज्ञा आपण मैंने भी सफल हे से सरकार को ये अनुरोध करुँच ध्यान दिंतु आज्ञा आमर 11 नंबर जाऊँगी 6 नंबर जाऊँगी खाननगर जाऊँ सब घाट जो घाट आगे बाहर तुम गाड़ी आम धरती एमती कौ घाट ना कल्याणपुर आज्ञा कल्याणपुर आम 42टा गाड़ी धरिकी नहीं गले आम सीपी पाक गलु सीपी कहले कि आमर से लगिला कि किसी माने क्रिमिनाल एक्टिविटी होची आगे हाईवा मालिक हाईवा ड्राइवर से बंधुक नहीं जी घाट भर बंधुक देखिए लोड कर नहीं आसवे आगे आम गाड़ी कौन मिल कि मिलनी आज्ञा आप देखी जाते गाड़ी किसी बाहर तो आप गाड़ी नहीं जाते गाड़ी काच भांगिकी गाड़ी पुलिस गन मैन को डाकी आप नहीं आप क्रिमिनाल तैयारी करमें तैयारी करनु आपण क्राइम बढ़ुची
आम ପାଇଁ ବଢୁନି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଟିକେ ଆ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଗାଡି ମାଲିକଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ତ୍ରାହି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଣେ ଗାଡି ମାଲିକ ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର ଓ ଆମର ରାଜଧାନୀ ଟ୍ରକ୍ ଅନୁଶାସନର ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତ ଘଟଣା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏଇଟା ଆମର ବାରଙ୍ଗ ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଡକାଯାଇଛି, ଯୋଉଥିରେ ଆମେମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଲୋକାଲ ଏଠି ଯୋଉ ଆସୋସିଏସନ ଅଛି ଆମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବୁ ବୋଲିକି କହିଥିଲୁ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଦଉଛୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଗକୁ ଦେବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ ଏଠି। ଇସ୍ୟୁ 14 ଦଫା ଦାବି ଅଛି ବାରଙ୍ଗ ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ ମିଳିତ ବାରଙ୍ଗ ଅନ୍ୟ ଦାକୁଲି ଅନ୍ୟ ଆସୋସିଏସନଙ୍କର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଚାଲିଛି। କଟକ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୋଥ୍ ଦିଟା ଜାଗା ଚାଲିଛି। ଆମର 14 ଦଫା ଦାବି ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଇସ୍ୟୁ ଅଛି। ଟିପି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ ଆମର ପଏଣ୍ଟସ୍ ୱାଇଜ୍ ଯୋଉଟା ଅଛି। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଛୁ କି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛୁ। ଆମ ଗାଡି ନିଜ ନିଜ ଆମେ ସୋ ମୋଟ ବନ୍ଦ କରିଛୁ। କ'ଣ କହିବେ ଏହା ଫଳରେ ଆପଣ ଯେତିକି ହଇରାଣ ହେବେ, ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜିନିଷଟି ବହୁତ ଜରୁରୀ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ବିଲ୍ଡର ହେଇଛନ୍ତି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଏହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ଏ ଦାବିଟି ମାନିବେ? ଆମେ ତ ମରିଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ନା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମେ ମରିଯାଉଛୁ। ଗାଡି ମାଲିକ ହିସାବରେ ଗାଡି ମାଲିକ ଯୋଉ ଫାଇନ୍ ଆଉ ଯୋଉ ମାଇନିଂ ଆକ୍ଟରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ନିୟମ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ନିୟମଟା ପ୍ରପରଲି ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ମାନେ ଆମର ହେଲୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଗାଡି ଭଡା ବାଲା, ଆମେ ଭଡା କରିବୁ। ଆମର ତା ଦେହରେ କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ ଯେ କୋଉଠି କଣ ବାଲି ଉଠିଲା କେତେ କଣ ହେଲା ସେଥିରେ କିଛି ଆମର ମତଲବ ନାହିଁ। ଆମେ ବାଲି କିଣିବୁ, ମାର୍କେଟରେ ବାଲି ବିକିବୁ, ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତା ଭିତରେ ଆମର କିଛି ଲାଭ ହେଲେ ଆମେ ପରିବାର ପୋଷଣ କରିବୁ କିମ୍ବା ଆମ ଡ୍ରାଇଭର କିସ୍ତି ଏସବୁ ଭିତରେ ଗାଡି ବିଜନେସ ଯୋଉଟା ମିନିମମ୍ ଯୋଉଟା ଦରକାର ସେ ଜିନିଷ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷ ହେଇପାରୁନି, ମାନେ ମାନେ ପ୍ରପରଲି ହେଇପାରୁନି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବହେଳିତ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ସେଠି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ବାରଙ୍ଗର ଯୋଉ ଡିମାଣ୍ଡରେ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ। ଲାଗୁଛି ଆପଣ ପ୍ରତିବାଦ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ? ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବା କଥା। ବିଗତ ଦିନରେ ବହୁତ ଥର ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି, ସୁଫଳ ମିଳିଛି। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ମିଳିନାହିଁ, ସୁଫଳ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚୟ ସରକାର ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ। ଆମେ ବି ତ ସେଇ ସରକାରଙ୍କ ଲୋକ, ଆମେ ଆଉ କଣ ବାହାର ଲୋକ? ସରକାରଙ୍କ ଆମ କଥା ନିହାତି ଶୁଣିବେ। ପ୍ରତିବାଦଟା କୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ? କେମିତି ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ? ପ୍ରତିବାଦ ତ ଆମ ନିଜ ନିଜ ଗାଡି ଆମେ ନିଜ ପାଖରେ ଥୋଇ ଦେଇଛୁ, ଆମେ ନିଜେ ଗାଡି ଚଲାଉନାହୁଁ। କି ଏଇ ଜିନିଷର ବାରଙ୍ଗ ଯୋଉ ଆସନ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଯେତେବେଳେ ମିଳିତ ହେଇଛି, ଆମେ କହିଛୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛୁ। ଆମ ନିଜ ଗାଡି ଆମେ ରଖିଦେଇଛୁ, ପ୍ରତିବାଦ କରିନାହୁଁ। ଆମେ ସୋ ମୋଟୋ ଆମ ନିଜ ଗାଡି ଆମ ନିଜ ଘରେ ରଖିଦେଇଛୁ, ବନ୍ଦ କରିଛୁ। ସୁନୀଲ କୁମାର ଜେନା, ରାଜଧାନୀ ଟ୍ରକ୍ ଓନର ଆସୋସିଏସନର ହାଇୱେ ଓନର ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି। ଆ ପୂର୍ବରୁ ତ ବଡ଼ ଭାଇ ଆମର କହିଲେ, ଆମେ ତ ସରକାରଙ୍କ ଲୋକ, ଆମେ କେଉଁ ବାହାର ଲୋକ ନୁହଁ, ଆମେ କେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଆସିନୁ କି ଓଡ଼ିଶା ଭିତର ଲୋକ। ଆମେ ଆମ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାର ରଖିବେ, ମୋର ଆଶା ଅଛି। ଯୋଉ ସରକାର ଯୋଉ କଥାଟା ରଖିବେ, ଆମେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କି ଜାରି ରଖିବୁ। କ'ଣ ଲେଖିବେ? ଆମର ଯୋଉ ଡିମାଣ୍ଡ 14 ଦଫା ଦାବି ଅଛି, ଆମକୁ କୋହଳ କରାଯାଉ। ଟିପି କାହିଁକି ସେମାନେ ଘାଟବାଲା ଦଉନାହାନ୍ତି? ସେମାନେ ଏମଏସପି କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ କରନ୍ତୁ, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟିପି ଦିଅନ୍ତୁ, ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଟିପି ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଉ। ରାସ୍ତାଘାଟର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ପୋଲିସ ବାଲା ଯୋଉ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଗାଡ଼ିକି ନେଇକି ଜବରଦସ୍ତି ରଖି ଦଉଛନ୍ତି, ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଫରୱାର୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଡ୍ରାଇଭର ଆମ ପାଖେ ଚାକିରି କରିଛି, ଡ୍ରାଇଭର କାମ ହେଲା ଆମେ ଭଡ଼ାଟା ନେଇକି ଆମ ଗାଡ଼ିଟା ଚଲେଇ ଯାଇକି ଭଡ଼ାଟା ନେଇକି କରିବ। ବିଗତ ଦିନ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନାରେ, 3 ଜଣ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଆଜ୍ଞା ଫରୱାର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ସରକାର ସେଇଟା ଟିକେ ଆଖି ଆଗକୁ ନେଇକି ଟିକେ କୋହଳ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ହେଲାଣି, ଡ୍ରାଇଭର ବି ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭର ଯଦି ଫରୱାର୍ଡ ହବ, ବାଲି ପଇସା ଦେଇକି କିଣିକି ଆଣିବ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ, ଡ୍ରାଇଭରର ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଫରୱାର୍ଡ କରିବେ, ଗାଡ଼ି ତ ମନକୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବ, ଡ୍ରାଇଭର ଆସିବେନି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ନିଜେ ସ୍ଥିର କରିଛୁ, ନାଇଁ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଥୋଇବୁ, ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ସମର୍ଥନ କରିବୁ।